पुलिस केवल अपराधियों की धरपकड़ नहीं करती है बल्कि आम जनता के लिए सेवामूलक कार्य भी करती है। यह बातें आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सीआईबी पिंटू मुखर्जी ने कहा। वे रविवार को अंडाल थाना के बनबहाल फाड़ी पुलिस द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, रक्तदान एक महान दान है, इसमें सभी को हिस्सा लेना चाहिए और रक्तदान करना चाहिए। आपका दान किया हुआ रक्त किसी को जीवन दान दे सकता है। इस रक्तदान शिविर में आसनसोल जिला अस्पताल की टीम ने रक्त संग्रह किया। शिविर का उद्घाटन सीआईबी पिंटू मुखर्जी और समाजसेवी किशोर चक्रवर्ती ने किया। इस शिविर का सफल आयोजन में बनबहाल फाड़ी के प्रभारी अभिजीत सिंह राय, एसआई सुमन सिंह, एएसआई आदित्य दास, एएसआई मीर अफजल अली तथा अन्य पुलिस और सीपीवीएफ के जवानों ने रक्तदान कर शिविर को सफल बनाया। रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सीआईबी पिंटू मुखर्जी और आईसी अभिजीत सिंह राय, समाजसेवी किशोर चक्रवर्ती ने सम्मानित किया। पुलिसेर पक्ष থেকে এরকম রক্তদানের শিবির করে থাকি। তো আসানসোল সদর হসপিটাল থেকে একটা রিকুয়েশন ছিল যে ব্লাডের একটা অপরচুনিটি দেখা দিয়েছিল, তার জন্য আবেদন করেছিল আমাদের বড়বাবু অন্ডাল থানার কাছে। সেই হিসেবে আজকে বনবাল ফাঁড়ি বড়বাবু এখানে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছে। এটা আমরা পুলিশ পাবলিক রিলেশনের উপরে বেশ করে আমরা এই শিবিরগুলো করছি। আর আমরা জানি রক্তদান করা একটা মানব সেবার কাজ। এই মানব সেবায় যদি আমরা পুলিশ আমরা তো দৈনন্দিন সেবা করছি মানুষকে, তার সাথে যদি রক্তদানের কর্মসূচিতে থাকতে পারি তাহলে কিছু নিপীড়িত যারা এই রক্তের হাহাকারে আক্রান্ত আছে তারা উপকার পায়। তার উদ্দেশ্যে আজকে আমাদের এই আমাদের 75টা মনে টার্গেট আছে, দেখা যাক কতটা করতে পারি, আশা করছি হয়ে যেতে পারে। এই রক্তদান শিবিরে আজকে যারা রক্ত দিচ্ছে তারা কি সবাই পুলিশ কর্মী আর সিভিক বহন ভাই? আমাদের বেশিরভাগটাই স্থানীয় মানুষজন আছে, তার সাথে সাথে পুলিশের লোকও আছে, সিভিক ভাইরাও থাকে, সবাইকে মিলিয়ে। শুধুমাত্র পুলিশের কে রক্ত দিয়ে আমরা চাইছি না, আমরা চাইছি মানুষও আমাদের শিবিরে আসুক, রক্ত দিক, এবং এই যে রক্ত দেওয়ার পর তারা যে কার্ডটা আমাদের থাকবে, তখন আগামী এই দিনে যদি আমাদের তাদের রক্ত কোনো দরকার হয় বাড়িতে এসে সেই কার্ড নিয়ে গিয়ে রক্ত দিতে পারবে। এখন নতুন যা নিয়ম আছে তাদের গিয়ে সরাসরি দিতে পারে, এই সুবিধাটাও তারা পাবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।